ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ କୃତକର୍ମରେ ସଫଳତା ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହୁ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ଆତ୍ମିକ କିଏ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଶାରୀରିକ କିଏ, ଜାଗତିକ କିଏ, ମାଂସିକ କିଏ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ସାଂସାରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆତ୍ମିକ ମନା ବା ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗଲାତୀୟ 6 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡ଼େ, ଆତ୍ମିକ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କର। ପୁଣି କେ ଜାଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଏଠାରେ ଗଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆତ୍ମିକ ଯେ ତୁମେମାନେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମିକ କିଏ ନା ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମାଂସିକ ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସଂଶୋଧନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠି ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବା ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ, ସେମାନେ ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମିକ କିଏ? ଯେବେ ଆମମାନେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 5 ପଦ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ମନା, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ
आम ए स्थान देखा पारुछु जीवन अच्छी अर्थात अनंत जीवन अच्छी आत्मिक भाव बा आत्मिक मना लोक मानक पाई जीवन ओ शांति रही जो शांति की कहीं केबे हरण करी नहीं पारिब नाही। प्रिय माने आत्मिक लोक माने जगत रे थिबा अवस्था रे प्रकृत शांति पाइबे परमुहूर्त रे अर्थात स्वर्ग रे मध्य समान शांति पाइबे। एणु आत्मिक जीवन काटिबा द्वारा जीवन अच्छी पुणी शांति अच्छी जो शांति कहीं हरण करी नहीं पारिब नाही। एपरी शांति आमानक जीवन रे पाइबा को हेले आमाने आत्मिक मना हेबा आवश्यकता रही। रोमियो 8 पर्वर 7 पद अनुसार शारीरिक लोक माने ईश्वरंकर शत्रु हंती किंतु आत्मिक लोक माने ईश्वरंकर मित्र हंती बा बंधु हंती। जो माने आत्मिक लोक माने से मानकठारे ईश्वरंकर संतोष थाए। प्रकृत रे आत्मिक किए जो माने ईश्वरंकर आत्मा पाई छंती पुणी शरीरर अधीन रे न रही आत्मांकर अधीन रे रुहंती। एणु रोमियो 8 पर्वर 14 पदरे लिखा अछि जेणु जेते लोक ईश्वरंक आत्मांक द्वारा चालित हुअंती से माने ईश्वरंक संतान। आत्मिक किए जहांकु पवित्र आत्मा चलांती। आज पवित्र आत्मांकर चालना पवित्र आत्मांकर प्रेरणा आज आमानकर जीवन रे आमाने पाई पारुछु कि। प्रिय माने आज आपण को किए परिचालना करुछु किए आपण को चलाउछि आपणकर जीवन रूप नौकार नाउरिया किए आपणकर जीवन रूप गाड़ीर ड्राइवर किए आपण को किए परिचालना करुछि आपण को आगरे किए रही आपण को आग को नेउछंती आपण को किए प्रभावित करुछि। प्रिय माने आत्मा पाई आत्मांकर द्वारा चालित हेउ जो माने आत्मांक द्वारा चेतना प्रेरणा पाती आ आत्मांकर द्वारा भल कण मंद कण जानी पारंती एवं मंद ठारू पृथक होई ईश्वरंक आत्मांक द्वारा परिचालित होती। आत्मा जो ठाकु पठांती से सही ठाकु जाए आत्मा जहा कहती से ताहा करे आउ से उछंती आत्मिक। प्रिय माने आत्मिक लोक माने शरीरर इच्छा को से माने पूर्ण करिवे नाही शरीरर अधीन रे रहिबे नाही किंतु आत्मांकर अधीन रे रही आत्मांकर द्वारा से माने परिचालित हेबे। आज आत्मिक लोक मानकु प्रभु पसंद करंती। आज आत्मिक किए ना आत्मा पाइबा लोक माने ही आत्मिक आत्मांक द्वारा उठी यीशु को साक्षात करिवे दिने से माने एवं यीशु ख्रीष्टंकर द्वारा गौरवान्वित हेबे। एथि निमंते आम्भे माने आत्मिक ख्रीष्टियान हो शारीरिक ख्रीष्टियान जागतिक ख्रीष्टियान मानसिक ख्रीष्टियान आज मंडली रे गौरव पाई पारंती किंतु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन दिन रे गौरव न पाई लज्जा अपमान भोग करिवे। एथि पाई आम्भे माने आत्मिक मनाएउ। स्पिरिचुअल ख्रीष्टियान इज ए रियली ख्रीष्टियान। आत्मिक किए जे आत्मांक द्वारा आचरण करिब पुणी शरीरर अभिलाष को पूर्ण करिब नाही आत्मांकर फल को आपणार व्यक्तिगत जीवन रे अन्य मानकु देखै दब आओ सेउछि आत्मिक। आसंतु आमाने प्रथम करंतिय 3 पर्वर 1 रु आमाने किछि अंश अध्ययन करिबा। एठारे एपरि लेखा अछि हे भाई माने मो आत्मिक मना लोकंकु कहिला परी तुम मानकु कहि पारिली नाही किंतु शारीरिक लोक मानकु ओ ख्रीष्टंग ठारे शिशु मानकु कहिला परी तुम मानकु कहिली मु तुम मानकु दुग्ध पान कराई अन्य खाद्य देली नाही कारण तुमे माने ताहा ग्रहण करिबाकु समर्थ नथिल आउ एबे मध्य समर्थ होइना जेणु ए पर्यंत तुमे माने शारीरिक अट कारण जेतबेले तुम मानकर मध्य रे ईर्ष्या और विवाद रही अछि तुमे माने कि शारीरिक नुह ओ मनुष्यर स्वभाव अनुसार की आचरण
କରୁନାହ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ମୋ ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ ଆତ୍ମିକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶାରୀରିକ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଣି ଶାରୀରିକ, ଜାଗତିକ, ମାଂସିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଇବଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର ବୋଲି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଣି ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ, ମାଂସିକ ଲୋକମାନେ, ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, କ୍ଷତି ସମୟରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମମାନେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେମନ୍ତ ତୁମର ବିଧି ସବୁ ଶିଖିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା। ଶାରୀରିକ, ମାଂସିକ ଲୋକେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ତାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଭଲ ବିଷୟ ବୋଲି, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଏ ସକଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକକୁ କହିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ, ମାଂସିକ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ, ମଙ୍ଗଳ ଆସେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନେ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମମାନେ
आत्मिक लोक मानक अनुयोग करिबु से ग्रहण करिब किंतु शारीरिक लोक माने अनुयोग ग्रहण करि पारंती नाही। जेबे आमे आत्मिक लोक मानक कहिबो बंधु स्वर्ग राज्य को जीवाकू हेले आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट दुख देई जाई अछंती एणु अनेक क्लेश मध्य देई आमनकु जीवाकू पड़िबो। प्रिय माने एई कथा आत्मिक लोक बुझिब एवं ग्रहण करिब कारण से परिपक्व ख्रिस्टियान अटे। किंतु शारीरिक लोक माने प्रेत पाउलंकर पत्र अनुसार से माने होछंती शिशु परी छोट पिला माने सब कथा बुझी पारंती नाही जानी पारंती नाही ग्रहण करी पारंती नाही। एणु से मानकु जतबेले आपण कहिबे बंधु आपण अनेक क्लेश मध्य दे जीवाकू पड़िबो अनेक दुख कष्ट दे जीवाकू पड़िबो कारण आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य दुख भोग करी आदर्श देखै जाइछंती एई कथा जतबेले आमाने कहिबो आव से माने ग्रहण करि पारिबे नाही। एणु प्रेरित पाउल एई कथा से लिखिले हे भाई माने मो आत्मिक मना लोकंकु कहला परी तुम मानकु कहि पारिले नाही किंतु शारीरिक लोक मानकु ख्रीष्ट ठारे शिशु मानकु कहला परी तुम मानकु कहिली। तेबे प्रिय माने आज आसु अनेक वर्ष धरी आमे मंडलीर सभ्य होइछु मंडली रे कर्मकर्ता कर्मकर्ती होइछु मंडली रे उद्योगर सहित आमे उपासना करूछु आमे बाप्तिस्म मध्य ग्रहण करिछु मंडली रे आमे दान मध्य दउछु अनेक वर्ष धरी आमे प्रार्थना करि आसुछु प्रभुंकर माय अनेक किछि आमे करि आसुछु उत्तम विषय अटे। किंतु आज आमे निजकु परीक्षा करू आज मंडली रे शारीरिक ख्रिस्टियान भाव रे जागतिक ख्रिस्टियान भाव रे मानसिक ख्रिस्टियान भाव रे सांसारिक ख्रिस्टियान भाव रे आज मु जीवन यापन करुछि ना आत्मिक भाव रे आत्मिक ख्रिस्टियान होई आत्मिक मना होई आत्मांकर भाव धारण करी आत्मांकर द्वारा आचरण करी आत्मांक द्वारा परिचालित होई आत्मिक भाव रे आज मो प्रभुंकर सेवा करुछि। आज आसु आमाने निजर जीवन को परीक्षा करू जेबे आमाने शारीरिक जागतिक मानसिक सांसारिक भाव रे जीवन यापन करुछु आज ही आसु आमाने परिवर्तन हो आत्मिक ख्रिस्टियान हबा आवश्यकता रही। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आमीन।